কিরে তুই খোঁড়া হারতেছিস কেন? আর ব্লাড কিসের? অঙ্কন बैठे कार विच मेरे चुनवे जे यार नीए पट खान देंदे पंगे जान जा लेंदे असी बैठे आ बिठाया बंदे उठने नहीं देंदे ओ गैंग साइन हत्था दा सिरो करदा अखा दा दिला युद्ध करेगा मुझे তো কলজাটা কত বড় তোরা আমার গায়ে হাত দিছস? হ্যাঁ, আজকে তো তোরা বাচ্চা ফিরতে পারবি না রে। জ্ঞান জামতেছিলি না? হ্যাঁ, তো জ্ঞান জাম শিখাইতেছি আমি। রাফিজ মার। केड़ा करदा तंग मैनू दस बल्ली साडे मैटर च आउंदी ना पुलिस